नमस्कार सांग मैंने आशा करें समस्ते भले थे। आज नुआ गोटे टॉपिक आणिक से बिजनेस ये कथाटी ये जिनसटी समस्त समस्या छोट बेपारी भाई हूँ कि बड़ बेपारी भाई हूँ ये जिनसर समस्त कतरे जिनसर समस्या समस्याटी कौन ना बड़ समस्या हूँ बाकी बा उधारी गोटे जिनस बिकिले तादरे कस्टमर बाकी नहीं जाऊँ से बाकीटा ठीक समय फेरौनी तो आम कौन कले आम हैरान पड़े जदि किसी पुंजी आम मार्केट उठेचे कि बैंक लोन करेचे पुणी लोन करने को बाध्य हेले किंतु लोक नहीं शांति शोले घरे सी खुशी बुलूे सी सब खाऊे कि तेमे पैसा मागिला बेलू भाई पैसा ना तारीख पर तारीख दिन पर दिन मास पर मास एमती गढ़ी चलिए जदि आपण मान पुणी गोटे जिन आवश्यक अच्छी से आपण को ने सी आउ गोटे नुआ दुकान को खोजे आउ गोटे नुआ दुकान आणवे ताकि बाकी आणवे लोक मैंने बाकी नबार गोटे आदत हो समस्त किंतु से सत्यता नहीं जे लोक आम बाकी दौचे गोटे लोकटे हैरान पड़ी सी आमर भी स्वार्थता था जे आम बाकी बदले किसी पैसा भी रोजगार करुचे कि से लोकटा को से समय बाकी नदेले से लोकटी हैरान होता आम यही कथा चिंता करी तो बाकी देचे ये कथा चिंता करें बाकी देचे ना नहीं किसी लोकटी नहीं गला कौन ना पैसा नहीं गला आपन जिनस नहीं गला 5 टका है 2 टका देला 3 टका बाकी नहीं पड़ेगा किंतु सी आउ धरा छुआ देलानी ता काम सरीगला सी ता बाटे से रहा से बाकी देकी आम तार पाठितुंड कले भल मंद कले कौन प्रकार समाधान भी मिलूना आम चिंतार आम दिन जाऊँ बैंक पैसा केमी दबा घर केमी चलैबा भल मंद करवा एगुड़ाक विभिन्न प्रकार समस्या तो बाकीटा को आम बंद केमी करवा प्रथम कथा बाकी आम बंद केमी करवा प्रत्येक बेपारी भाई मानकर प्रत्येक आमरी भली बेपारी भाई मानकर कि बड़ बेपारी भाई आम छोटकाटिया बेपारी बड़ बेपारी भाई मान गोटे समस्या हूँ बाकी आपड़ भाई कस्टमर कार आप बाकी नदेले भांगी से कथा नुह कस्टमर भाई कार नुह ग्राहक कहार नुह सी भाई जोटी सस्ता ग्राहक सेठी ग्राहक भाई कार नुह आपण कतु आज बाकी नहीं काली अलग जगह ने कि मो कतु आसी ने उदाहरण स्वरूप आपण बाकी नहीं दिखाती मुझे बाकी देवी आम मानसिकतार पशिगले आम बाकी देकी बेपार करवा खास करी आम तेजराती भाई मैंने कि ये जो मिठा दुकानी जलखिया चाहा यही भाई मैंने सब बाकी हैरान हाँ चाट पी दे पैसा दबनी किए डाल चाउल नहीं जाइए पैसा देलानी सी 8 दिन पर आउ गोटे सौदा खाइले सी 8 दिन पर चा गोटे पीले पैसा मागिले यही हूँ बड़ समस्या बाकीटा को चेष्टा करते आपण मैंने बंद केमी करेंगे आ बड़ बड़ बेपारी भाई मैंने आमर कि लुगा दुकानी हेले कि सुना दुकानी हेले ये सब बड़ बड़ बेपारी भाई आंकर सब बड़ बड़ बाकी रहे आंक मान मोर गोटे टिप्स आप जो बाकी दौरान कौन से मध्यस्थ को धरिकी बाकी दिंतु कौन सी मध्यस्थी को लेकिन बाकी दिंतु जैसे मध्यस्थी होती तार जाए बाकी पैसा मिल आदि बाकी आपड़ देदेले बिना मध्यस्थी ताले से बाकी आउ मिल सहज ना क्या बर्तमान रेट सुना रेट के जदि गोटे संपर्क जड़े मोर जन संपर्क मुझे बाकी देती धन्य मोर जन संपर्क मुझे बाकी देती मोर कहीं मध्यस्थी ना से पैसा दौनी फिर तार मोर तिक्तता तार मोर सांगसाथी कटिला तार मोर भल मंद है मुझे कर मध्यस्थी जड़े रही ना मध्यस्थी ही आदाय करदेव से पैसा मध्यस्थी ही आदाय करदेव तो चेष्टा करूँ जो मैंने अधिक बाकी दौरान से मैंने मध्यस्थी की धरतु
ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତ କମ୍ ବାକି ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଚଳେଇବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବେପାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଡୁବିବ, ବେପାର ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବ। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ଆଜି 5,000 ବାକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦିନରେ ବିକ୍ରି ହେଇଛି, ତାକୁ 3,000 ବାକି ଯାଇଛି। ତ ତେଜରାତି ଭାଇମାନେ, ତେଜରାତି ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ତେଜରାତି ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଦିନରେ 5,000 ଟଙ୍କା ବେପାର ହେଇଛି, ତାକୁ 3,000 ବାକି ଯାଇଛି, ଆଉ 2,000 ଟଙ୍କା ଅଛି। ବାକି ପଇସା ଟଙ୍କାଟେ କଲେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ମାଲ କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ, ଜିନିଷ କେଉଁଠି ପୁରେଇବେ? ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ଭଲ ମନ୍ଦ ଅଛି, କିଛି କରିବାର ଉପାୟ ଅଛି କି? ସେଠୁ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ ନା ଆଗଡ଼ ଧର, ତା ଆଗଡ଼ ଧର, ଆକୁ ମାଗେ, ତାକୁ ମାଗେ, ଏମିତି କରିକି ପୁଣି ଆଣିକି ଦୋକାନରେ ପୁରେଇବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବାକିଟାକୁ ଜଗନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଏଇ ତେଜରାତି ଭାଇମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବାହାଘର ସଉଦା ନେଉଛନ୍ତି, ଭଲ ମନ୍ଦ ନେଉଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟସ୍ଥିକି ଧରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟସ୍ଥିକୁ ଧରିଲେ ଆପଣମାନେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ବୁଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ପ୍ରାୟ 99% ରହିଲା, 1% ବୁଡ଼ିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ 99% ରହିଲା। ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେପାରୀ ଭାଇମାନଙ୍କର, ମୋର ବି ସେଇ ସମସ୍ୟା ଯେ ବାକିଟାକୁ କେହି ବନ୍ଦ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ବାକିଟା କେମିତି ବନ୍ଦ ହେବ? ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବାକି ଦେବା ଆଗରୁ, ବାକିଟି ଦେବା ଆଗରୁ 5 ଥର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆମେ ବାକି ଦେବା କି ନ ଦେବା। ଏ ଲୋକ ପଇସା ଦେବ ନା ନାହିଁ? ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଅସତ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କି? କିଛି ଅସତ୍ୟ ବୋଇଲେ ତ 80% ଅସତ୍ୟ, 20% ସତ୍ୟତା ଅଛି। ଯେ ସେ ଲୋକ ନେବେ, ପଇସା ଡାକିକି ଦେବେ, ଯାଚିକି ଦେବେ, କିନ୍ତୁ 80% ଲୋକ ତା ଦେହରେ ହଇରାଣ କରିବେ ଆପଣମାନେ। ଆପଣ ସେ ଅନୁସାରେ ବିକ୍ରି କରିବେ, ଆପଣମାନେ ସେ ଅନୁସାରେ ବିକ୍ରି କରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ହଇରାଣ ପଡ଼ିଯିବେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିବେ, ଯଦି ଅଧିକ ବାକି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟସ୍ଥିକି ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିବେ। ମୁଁ ବାକି ଦେଇପାରିବିନି, ସେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଆଦାୟ କରି ଦେବ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କତିରେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ହିଁ ନାହିଁ, କିଛି ପ୍ରମାଣ ହିଁ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଆଦାୟ କରିପାରିବେନି। କ'ଣ କରିବେ ଆପଣମାନେ? କିଛି ଉପାୟ ଅଛି କି? ମୁଁ ବି କିଛି ଜାଗାରେ ବାକି ଦେଇକି ଫସିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ଫସିଛି। ପଇସା ରିକଭରି ହେଉନାହିଁ, ପଇସା ରିକଭରି ହେଉନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖୁଥିବେ, ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କାହା କଥା କହୁଛି। ପଇସା ରିକଭରି ହେଉନାହିଁ, ଥରେ ଯିବ, 2 ଥର ଯିବ, 5 ଥର ଯିବ, କେତେ ଥର ଯିବ ତାଙ୍କର? ଭାଇ ବାକି କ'ଣ ଦେବ? ବାକି ଦେଇକି ବେପାର କେମିତି କରିବ? ଏ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ମାନିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଏବଂ ଏ ବାକି ରୂପୀ ରାକ୍ଷସରୁ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତ ପାଇବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।